যারা বিজেপি কর্মীরা যদি অ্যাটাক খাইতে গায় जोंबो प्रस्तुत मा तंनाय 35 বছর সিপিএম जेबेबो अत्याचार खाइगासिनो এই সিপিএম रंनो तबो टिप्रा मथानि बुमुङै थाङै टिप्रा मथाङै दङै गुन्दागिरि खाइ दङ परंनो ब्रयलार खुमाइगा खुगै किमनायसिम ब्रयलार खुमाइगा खुगै किमनाय याकाया চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় এইসব আন্দোলন করেন। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিল তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনার ধার করে সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন? खुलुमगा स्रांचाति नायथंनाय हास्ते हानि लोकरंनो जों तिनि सावबाय तिनि कक लामा आसुकजाक लोकरक सिनि क्यामेरानि जे भिडिअ वनर स्क्रिन नुहुनो मानखाना आनि देब्रागला बखा आसुकजाक सिनेमंग्रना तो नांगला हायफन तामनि बागै हिंके जजन सिनेबायो हायफन सिनेमंग्रि वासेना बंखा तिपसा हामग्राय मन्त्रि बरमगोनां बिकास देबबर्मा तिनि बबायनो ताबुनो जे अंतं जरावो जे परिस्थिति अंतंमोन आबुन तिनि ककला लोकरक एडिसि इलेक्शन आसुक लेरलिया ताय आसुक गदगमा अंगलिया ताय ताल थाम ताल ब्रिंग यागलो एडिसि इलेक्शननि बागै जुगालायमु चेंगि रजांनाय आपनि बिसिंगो सोंतिनि एडिसि इलेक्शन ताय ताबुन अंतं जरानो तिनि ककलामो आसुक लासिनाय आसुक लाजाक तिनि सिनि ककलामो तंगसिनि बरमगोनां तिपसा हामग्राय मन्त्रि बिकास देबबर्मा सार ननो लामसुगो तिनि ककलामो सर ताबो सोशल मिडिया फियोके निनि मखां ताय निनि कक मामां 13 तारिख जे रविन्द्र बर्मा बसखां जे नों कक थेस हायरका तो बुकुर खुखते खुंनाय माने आबनो तै ताबो सोशल मिडिया तंफ्लाजाक सार नों ताबनो बागै आसमसा दांसाव बासाव स्टेज बाजा मोसाना कलायका सार लुकुरनो सुमो बेलाय हामबाय स्रांचातिनो बखा फाटी होइसे ममा सासिउ बखा तिकिलिया ता मंखा सार सज्ज खाइमां लास्ट पजिशन सहिगा कारण गणतंत्र देश जतनिन अधिकार दं पलिटिक्स खाइनानि जतनिन अधिकार दं नरक जतन साइमाना जे जेखाने चिनि बीजेपीनि प्रग्राम खाइना थांगो गारि बखक जागो माइक बखक जागो चेयार बखक जागो लामा कासु जागो बुजागो तक जागो पार्टी अफिस सकसा जागो कयदिन सह्य खाइछना चिनि एलायन्स पार्टनार टिप्रा मथा बीजेपी तै आईपीएफटी अनेक जों सह्य दखा खाइका बीजेपी रो खाइका जों साया सज्जनिबो कायसा सीमा दं सीमा पारं थाङा सीमा पारं माने परासे चिनि बखा तै बखा रमैनार मालेन बागैसे अकक साव किन्तु पार्टिकुलारलि कोनो बरंना आं कक साया जे जारा गुन्डागिरि खाइनाय बरंनि ककनोसो सव गुन्डागिरि चलिया गुन्डागिरि ताखाइ माने एलायन्स बाय एलायन्स बोलायनानै कोनो प्रयोजन गरै ओंखाय बीजेपी बाइखाय बीजेपी नखाय बुओ बीजेपी खनो तगो और बीजेपी पनि दं बो रुल्स दं बो नियम दं बो संविधान दं যদি बीजेपी नो समस्या साजाया बीजेपी नो नाइसिंमाया बीजेपी नो कोनो एडिसि एरिया हाब्रिया कोनो जागा हाब्रिया होननाय स्लोगान मोसोकसि नों साजाया ngakai ओंखाय बीजेपी बायता दंनि नों परिष्कार कक पाब्लिक रक नि प्रश्न बीजेपी बाय दङै बीजेपी नो बुओ अनेक लिडार साव बीजेपी में तंनाय बीजेपी ने चानाय बीजेपी ने खसाय फुनाय बीजेपी ने दंस खायनाय ओंखाय म तो जोंथै कयदिन सह्य खायनाय आबायनि बागैनो जों कुनो प्रेक्टिकली कुनो बरंनोबो जों आं जे सामानि जे तकबुकुर खुंनानै खुंमानि कुनो प्रेक्टिकल बरंनो साया हक जारा गुन्डागिरि खायनाय सीपीएम थुं कांग्रेस थुं जे कोनो पार्टी थुं मनस कांग्रेस साव जे टिप्रा मथानो जों जे तकबुकुर खुंनानै म साया जारा गुन्डागिरि खायनाय चिनि टिप्रा शांत टिप्रा चिनि टिप्रानो जों एकसंगे जों जतन मिलिवै जों श्रेष्ठ टिप्रा खायनानै दिगे थांदों बरं सरकारनि पार्टनार बरंनिबो दङ चिनि अनिमेश बाबु दङ बिश्वकेतु बाबु दङ चिनि लगे बरं पार्टनार
ngai jung jodino jodino partner jodino moti ke wala ke bai ke Tripura development ngai ba ngai abaino bagai se chini ani bakha phat tongmalia sairika je jung bujakha tokjakha কয়েকদিন মানে মনে সেকাং এই চিনি আমতলি সুতার মোড়াও মুখ্যমন্ত্রী থানাকক থানানি সেকাং সেও জায়গা চেয়ার বুখো খিপকা টেবিল বুখো খিপকা মাইক বুখো খিপকা কয়দিন মতিকে সহ্য খাইছে না আবানি বাগিছে সাও যে ভদ্রংদি শান্তংদি একসঙ্গে মিলি ওই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনানি দিকে থানায় গাই যদি না আঙ্গাই সময় কক সানা স্যার তারপর নং শাখা যেটা ত্রিপুরা মথাবাই কথালাই নর সরকার খারকা ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ BJPni মন্ত্রী বতঙ্গ ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বতঙ্গ ত্রিপুরা মথানি খরংনি মন্ত্রী নর আসুক সে কথাই মালায়া মানে উমাকে ওয়ালা লাইমাং খিসিক লাইমাং ওয়াখাং লাইমাং তংলাই হংকে তামনি বাগৈ ত্রিপুরা মথানি অ খরংনি মন্ত্রী নর নরি রহিয়া তান বাইকে নর সংখ্যা গরিষ্ঠ नर BJPनि बखत नर साबिन दंग जे जों सरकार खानानि बागै त्रिपुरा मथानो नांगिया गतामनि बागै त्रिपुरा मथानो अखरनि मन्त्रि नर चकचक आसुरित जों नरजाफोरनि जोंनि NDA एलायन्स दङ जोंनि सुदु त्रिपुरा सिमिया सारा नर्थ इस्ट जत जायगा सारा भारतबर्ष NDA नि एलायन्स जों एलायन्स पार्टनार जों बेलाय रेसपेक्ट खायो किन्तु बरक रेसपेक्ट खाया बरक अनेक लिडार बंनि MLA सावो যারা মন্ত্রী সাওয়া BJPनि दंनाय BJPनि जानाय BJPनि खसाय फैनाय BJPनि दंस खायनाय संपूर्ण दिन साया যখন লাস্ট চিনি তাই মানে সীমানি ফাতার থাঙ্গা আপ্রোচ চিনি যত লিডার जों তা বুকু খেং ইয়া जों কোনো দিন বুকু খেং বংনি প্রোগ্রাম जों বুবুয়া বং প্রোগ্রাম जों তব তয়া চিনি প্রোগ্রাম অনেক চিনি जोंनो प्रग्राम बर बुखा तखा खुमुलुंनि प्रग्राम जेपि नान्दा भाइफ्रो बुसक गारि बखक बुसक चिनि बर बखर फाटिरेगा तब जों सह्य धैर्य खाइ दं भाइफ्रो जों एलायन्स पार्टनार न जों निजि सानाय जे नर मुसकसे हामजाया हंखाय नर जों मुसकसे असह्य नांजागो BJP न नासले जागो BJP न सिखेलांति छलांजागो BJP हामिया BJP खाइया BJP सिंतिप्रा सरं दंस खाइ दं नर ओ दंस जागात नर खतां आसुक दंबा नर खतां खर होया खरनुया तां रिया सिनि माने सिनि धर्म ख्रै एलायन्स पार्टनार जों रिख्लाय रहया बरक मुसे हामजाया बरक वाखा दगस दं सार बरक थाना नांगौ बुजागा दं तजागा दं आनि क खाइमसे যারা ত্রিপুরা মথনে আকা তো বুঝি না বলে আকা মানে ত্রিপুরা মথনে যতন আকা অকরা কতরতা যতনে বখর কতর আকা মুসকসে BJP হামিয়া BJP সায়া গতাঙ্গই বিন নখনে বড় খাই BJP দায়িত্বনি সাধারণ পাবলিক প্রশ্ন তাম সাধারণ পাবলিক প্রশ্ন খাইও যারা ত্রিপুরা মথনে যতন অকরা बिनि नंनि बर नंखा BJP पाठौ टंगा बुइनांखा जारा साधारण पब्लिक गरि बरक मासाया मानंगा बर नंखा BJP ता थानि हनो बतै सिस्टेम मो बुइसंगो संनो सर पब्लिक जदि न मुसक BJP जदि न हामिया चाया देशनि दंस खायनाय चिन्ति प्रासन दंस खायनाय नरक त सिति दंस खायदिनि नक्तां याप्रे तां आसुगै दंगै पब्लिक प्रश्न खायबले जदि न मुसक BJP सि हामिया गाय नरक ता तंदि तातों दिनरो हम यहाँ पर तातों दी मत प्रश्न खायदा पब्लिक रो सर तेरा तरनी कथा ना वो जे नंग सामने टॉक बुकुर खुक्ते खुंगनाय बोरा टॉक बुते खोय खोय सामने अब खरकसा नंग सिटिंग मिनिस्टर खरकसा सांबिदांनि पद तैजाक ततै आ सामदने कक सामने अब गथगलिया अब ताबो त्रिपुरा मथनि बखाक्ति अहाय कक खासाय दङ सर ता सांबिदांनि कोनो ककरै तामासाव जों प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय প্রয়োজন না খাইছে প্রতিশোধ না প্রয়োজন না খায় প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রয়োজন না খায় প্রতিশোধ গতাব স্যার প্রয়োজন না তো প্রতিশোধ নেবা গই অবশ্যই চিনি মানে আত্মরক্ষা নেবা গই প্রতিশোধ মানে নাই আত্মরক্ষা নেবা গই চিনি BJP নি মেইন নতঙ্গ থিম যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ দরকার না খায় প্রতিশোধ স্যার তাবো নিনি আজ স্টেটমেন্ট নিগে দাং সাও কাবো যে নং অকক সামানে ইয়াগুলো ন মিয়া নিনি কনস্টিটিউয়েন্সি वन চাকমাগাত হাতিব শঙ্কর দেববর্মা যে বুজাক মানে বুকুর খুকজাক মানে আবো BJP মাইনরিটি সেলনি যেটা রশিদ মিয়া গ্রংজাক দङ হनै তাবো কক কাসাই দङ স্যার কোনো প্রমাণ করি মন জরতে কুজাম স্যার বুঝতা মনে কোনো প্রমাণ করি ম
যে রশিদ মিয়া বউ হনই কিন্তু রশিদ মিয়ানি যেভাবে নগ আক্রমণ খাইকা म बेलाय सेलांमायसिसा माने रशिद मियानि सपोर्ट जाखा बेलाय सेलांमायसिसा आं साबले बेलाय सेलांमायसिसा बिनि नग थाङै तिप्रा मथनि जेबेबे रशिद मियानि नग थाङै आक्रमण खाइका बिहि बुसा पूरा फैमिली नुबो अत्याचार नग तो पूरा सुकुर मुकुर खाइके पूरा दंश शेष पूरा नग मिया हर पूरा बिनि नग पूरा दंश खाइका बिनि फैमिली नुपुरा आक्रमण बिनि बसापति नुपुरा आक्रमण तारपरे तिनिबते একটা কথা কক बेलाय निंदनीय কক आनी नग तिनि तिप्रा मथरक थाङै आनी नग उत्तर महारानीपुर नग थाङै तिनि उत्तर महारानी थाङै तिप्रा मथरक नरक नुखना विभिन्न सोशल मिडिया नुखना आनी नग थाङै बरा आक्रमण खाइके बेलाय सेलेंगो आं जों कोनो पर्यन्त ता पर्यन्त कोनो नेतानि नग थाङै जों आक्रमण खाइया केबलनि नग थाङै आक्रमण खाइया कोनो एमएलए नग थाङै आक्रमण खाइया कोनो मन्त्री नग थाङै आक्रमण खाइया भुवागरान नग थाङै आक्रमण खाइया किन्तु तिनि तिप्रा मथरनिले मिनिस्टारनि नग थाङै तिनि आक्रमण खाइके बेलाय सेलेंगो म जों कोनो दिनो सेलेंमानि लामा थाया जों सबका साथ सबका बिकासनि सरकार जों सेलेंमानि राजनीति खाया हामजांमानि राजनीति खायो किन्तु जों तांगै तिनि 13 तारिख आङो कग्न सागा नरंनो आं मिडिया रंनो पुरा साइखने ताबो जे चिनि लिमिट पारंखा लिमिट क्रस खाइका काइसा लिमिट हिनि दंगो बुजांमां तकजांमां बरबाय गारि बख्रब जागो सुख्रुब जागो तखरुब जागो बुजागो पार्टी अफिस हक्सा जागो अतिरिक्त ओंखा आबानि बागैसे तंमलि आंगै कोनो प्रेक्टिकल कोनो बरंनो बागै आं बरंनो बुङो आं साया मते बरंनो आं खुंनाय सुंनाय होनो जारा गुंडागिरि खायनाय जारा बदमाइश खायनाय मनसे प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध छौ तब जेतो शंकर भाई रशिद मियानि जे क्लेश नि कन्स्टिट्यूशन खामगत नुबो आमके प्रतिशोध नि बथाय दमा कलाय सर आम लोकरनो सुमो ताबो कोनो के प्रमाण निमे जे रशिद मियानो खायो हनै but YTF ni bakata chayo to moje रशिद मियानो नों दागिखा नों पुलिस मानजक दि हनै साका नों फियक नै हनै दजनि बिसिङो YTF नि कमन केबो जे रशिद मियानो बु हनै के प्रमाण निमे केबो प्रमाण ने किन्तु रशिद मियानि नग थाङै जेबेबे आक्रमण पुलिस रम जाखा रशिद मिया तो ताबो तेलियामराव दंगो but पुलिस रम जाखा हनै YTF साइ दं सर मो नायनाय पुलिस रं नायनाय मो किन्तु जेबेबे रशिद मियानि नग थाङै आक्रमण नंखा बिहिक बुसा तारपरे बिनि नग होक जतन सुकुर मुकुर खाइके पूरा दंश खाइके किन्तु आनि काइसा ताखु जेबेबे जातिगत नि सेन्टिमेन्ट नागो काइसा बुमसालि आं मिडिया नुखां तिप्रासा थुरुकसाव जेबेबे जातिगत फनांना नायमानि किन्तु म ठीक गया त्रिपुरा शांत त्रिपुरा जों जागा ओ त्रिपुराव जतनि अधिकार थुरुकसानि अधिकार दङ वानसानि अधिकार दङ मणिपुरनि अधिकार दङ जतनि अधिकार दङ ओ त्रिपुरा जतनि बागै केबनि बागै पार्टिकुलार आनि बागै सिमिया जतनि बागै ओ त्रिपुरा जों शान्ति नारिंना नांनाय सम्प्रीति नांनाय जोंनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायना नांनाय उन्नति त्रिपुरा खायना नांनाय ओ त्रिपुरा जतनि त्रिपुरा आं साना नायो जे नरंनो बिसिं मेडियानि बिसिं तिखायो आंचलिक दल गठन माने परे ताबुक पर्यन्त হোক টিউজিএস হোক আইএনপিটি হোক আইপিএফটি যে কোনো দল মানে সিনিয়র আঞ্চলিক দল শুধু তিপ্রাসা সিমিছে আগে শুধু তিপ্রাসা সিমিছে পাবলিক রক সন্ধি নরক যে তিপ্রাসা মানে কয়টা দল ও মথা তিপ্রাসা হত কয়টা দল তং তিপ্রাসা কয়টা দল তং সাব তঙ্গু মথাও नरक नुखना जतन मथाव साब तो अथस बरक साब तिप्रासा पुइला जाति उलो पार्टी पुइला जाति तो सागाबले कयटा जाति दङ जगा ताम जाति बे जगा मथा खाजा ताबुंगा पुइला जाति करिका मथा करिका ताखाय वान नोटिस बत तनको गरे म उल सिथाना इतिहास ना हंगाय जे मथाव साब दङ आं त नुखा ताबुक थुरुकसानि लिडार दङ मुगली दङ वानसा दङ हा जत दङ बं जगा ताबो ओ तिप्रा मथाव हंगा बाहायके तिप्रासानि दलंखा बाहायके तिप्रासानि दलंखा पाब्लिक रं सोमुंग बाहायके तिप्रासानि दलंखा
tiprasa जों जे हिनो चिरिखो ओ tiprasa ताबुक तिप्रा मथर कयटा दफा दं थुरुकसा दङ मुगलिब दङ जत सि दंले जागा ताबो इंगा बाहाय तिप्रासानि दल खाबा इतिहास केबनो खमा खाइगला आगि टिउजेस बा सुदो तिप्रासा ससल वान सामा साबुन करै आईएनपीटी बो वान सामा साबुन करै आईपीएफटी बो वान सामा साबुन करै थुरुकसा साबुन करै ताबुक तिप्रा मथर हाकाय साधारण पाब्लिक न टुपी परगो साधारण पाब्लिक न बुका बानगो ओ तिप्रा मथो थुरुकसा तंखा मुगली तंखा हा 42टा सीट पास बरक 2023 वानसा कयटा सीट बाजाखा तिप्रासा कयटा सीट बाजाखा तिप्रासा से कम सीट पासो वानसा बेसि सीट पासो सर तिप्रा मथन बागै बीजेपी सरकार फाइन छितों सर 2018 के बरक दं 2018 जों फाइब्र के बरक दं 2018 जों बिदि क्षमता फाइब्र बरक करे बरक दं बरक आफ्रुका बरक दं जों क्षमता फाइबा 2018 त्रिपुरा मथानि कुन स्क्रिप्टले जोंहाफ्रो फाइबले जोंहाफ्रो क्षमताव गाय बरक दं बुकाता बानक जगबायसि नरक ताखुरक ओ लुखरक आंनमनो सावो ता बुका ता बानक जाकसिदि कारण ओ आंचलिक दल केव मा फाइगला ओ आंचलिक दल एक समय 100 नि बिसिं 100 बुकुंबारा सोशल पार्टी दंमानि ताबो 100 1% से करी खा आंचलिक पार्टी करी खाओ जगह किंतु सावो बुकु बागे सावो आंचलिक पार्टी हाँ आंचलिक पार्टी तो तंग सिंदर मीडिया साइमन बोले वो आंचलिक पार्टी कयटा तंग जाति तंग दफा तंग बरक सोंनाय बरक नि इतिहास केबनो माफ खाइगला इतिहास माफ खाइगला बोबाग्रा तो जत दफा हदा थानसा हने कक साइतों nga BJP से जब सगं सबले सबका साथ सबका विकास वो बीजेपी थी जो तो तुम तंगले तिप्रासा वानसा थुरुकसा जो तो तंगले चिनो जासे संसे सबका साथ सबका विकास बोले वन नॉर्थ ईस्ट इन सामा बाचिन मोदी जी आगिन सबले नॉर्थ ईस्ट न जे मोदी जी फाइमा परासी नॉर्थ ईस्ट न सिनी जागो आगे किसी से सिनी जाया सर तब है कि नंजे बोबा गरा वन नॉर्थ ईस्ट जो तो लीडर संग तू ये थांसा खलाई जे प्लेटफॉर्म साम नाय तंगमनि आबनो के सर नंग चाजे दम खलाई के सर साजांग यामन कोकरै साजा yang साजागो किंतु जे तिप्रासानि दल न तिप्रासा न मुसुक दिन केबो सबाया 100% जे तिप्रासा ससल दल मन सबाय केबले ताबुक तिप्रासा करि केबले तिप्रासा जरा हिन नेता हिन तंगाय र जरा ओ मथाव जरा MLA मन्त्री हिन तंगाय र 100% जों तिप्रासा ओ तिप्रासा दल सब कयटा दल तंग ताबुक हा वानसा दङ मुगली दङ जत दल दंले nga BJPनि खाइमासो BJPले डाइरेक्ट जों मोदी बाय मानो मोदी बाय जों सम्पर्क खाइमानो डाइरेक्ट पार्टी खाइगोन साबले इनडाइरेक्ट पार्टी खाइताम लाबसा जों जदिनो डाइरेक्ट पार्टी खाइगाय चिनि तिप्रासा दतिन म थांजाकमु जों सब समयनो चिनि ओ तालिका हामियानि कारण न जों डाइरेक्ट पार्टी खाइया जेफोरबोनो डाइरेक्ट पार्टी खाइना नांगौ सर नोंथाव साजे डाइरेक्ट पार्टी बीजेपी तोहा खाकसा तावनो बीजेपी जनजाति हने आलादा खाकसा श्रमकी डाइरेक्ट मा खलाखिया जनजाति म चिनि जेवन तांग तिप्रासा डाइरेक्ट बीजेपी ngै मैया अमम लुक मटा एक ब्रान्च मत बरं नि चिनि जों मानव जातिव चिनि याक तंग याकुं तंग म चिनि एकी सरिव किन्तु पाट किन्तु जतन बीजेपी नि ब्रान्च जों जतना BJP न सामुं तांनानै तिप्रासानो सामुं तांनानै ए चिनि सामुं तांनानै बागै जोंनो माइनरिटी सामुं तांना बागै म पाट काइसानो तिप्रासा जेफ्रोपन नेशनल पार्टी थांगा के डाइरेक्ट नेशनल पार्टी बे इन्वॉल्व ngै मैया लाइक कांग्रेस प्रोपो हनो आदिवासी कांग्रेस ताबो माने ST कांग्रेस ताबो न दिनको BJP बहन जनजाति BJP तिप्रासा तांगे नेशनल पार्टी बे डाइरेक्ट ngै मैया अमु लुक्रन सुमु सर डाइरेक्ट न जों BJP बाय म जे जों जे जनजाति मोर्चा हन तंग चिनि बिपिन देबरमा चिनि स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि बखा डाइरेक्ट दिबा डाइरेक्ट न बोले स्टेट नि जनरल सेक्रेटारि बो मादर संगठन नि डाइरेक्ट न बोले बो बरक डाइरेक्ट न जों BJP रंनि काम खायनानि सार चाम खायनानि इजि नि बागैसो जों ब्रान्च खाय खुलबो जों डाइरेक्ट न सर नों थाजिनि कोंग थेम नरक साइमंगरा नॉर्थ ईस्ट सुदो चिनी कपाल हामिया जों तिप्रासारं कपाल हामियानि एकटाइन कारण जों नेशनल पार्टी खायानि बागै चिनी कपाल बकलन हामै थाङो जों जदि नेशनल पार्टी जों गोरोङै दङगाय कारण जों नेशनल पार्टी दंना नंगौ जेकुनो समय नेशनल पार्टी बाय दंना नंगौ जों डाइरेक्ट दिल्ली बाय दंना नंगौ
diri bai tong yang ka jing indirect tong ya ka जों কোনো সুবিধা মাই স্যার ন্যাশনাল পার্টি ও টং হাঙ্গা কে বাই থাংনি হানি দফানি মাদা সুকানি কক সাউই মাইয়া অবহাय কক বকাসাও স্যার नों খরকসা ন্যাশনাল পার্টি বাই করংজা नों हा दफानि बागै ताप जदि ताम কক तिसा ताम तुबका स्যাर जोंबो तिप्रासान কক न साव जोंबो तिप्रासान काम न खाइ दं नरक नुखना आं साबुं जे तिप्रासान बागै काम खाइ दं दिल्ली थांगो तिप्रासान কক साव आनी तिप्रासारंनि बागै जों जे सावो जे 100% जों तावो जों जतन उन्नति थाङो जों साहेबले 35 बा 70 बছর 35 বছর 70 বছর 35 বছর সিপিএম চালকাতে বাকি কংগ্রেস চালকা 70 বছরनि চিনি যে মাসাया मानंया तैकरै नकरै हुकरै लामा करै तंमानि 7 বছর 8 বছর जों सम्भव दे भगवान दिवस जों भगवान याबले बायसाना चिजिं फागं जों तलक खाइ दङ चिनि तिप्रासारं बाय खाइ दङ नरक नुखना 7-8 বছর चिनि तिप्रासारक अनेक एडभान्स जोंखा चिनि तिप्रासारक जों आशा खाइमिया जों जे मुसक जे आगुगै थांनानै कोनो दिन 35 বছর चिनि तिप्रासारंनि बागै एकलब्य स्कुल 4टा स्कुलाव जों 7 বছর যখন 18 ভাইমানি পড়ে न जों 21টা जों खुलका हा रों सिसिनि जतनि मेरुदण्ड जातिनि मेरुदण्ड रों शिक्षा सारा कोनो जाति आगुगै माया जों नायो शिक्षानो जों मेल सारा त्रिपुरा राज्योआव जत जायगा हस्टेल खुलगै दङ कलेज खुलगै दङ तै आं इउनिभार्सिटिनि बागै डिमान्ड खायगा ट्राइबेल इउनिभार्सिटी एडिसि एरियायाव होंनाय मबो होंनाय 2028 नि सेकेन्डआव ट्राइबेल इउनिभार्सिटी होंनाय आं दिनै चेनेलनि बिसिंते आं सारिका ट्राइबेल इउनिभार्सिटी होंनाय चिनि एडिसि एरियायाव मखै चिनि उन्नयन यादिबा जों उन्नयन खाय दङ आगामी दिनते होंनाय आं जत लुकरंनो सानाय बीजेपी सारा कोनो उपाय करै दफानाव थांना हांगाय बीजेपी खायना नांनाय दफानाव उन्नति खायना हांगाय बीजेपी खायना नांनाय जत जारा शिक्षित बररक जारा बुजिजाक सिजाक बररक बर बीजेपी फायना नांगौ ताबुंनि समय मोदीजी बे करंना नांगौ मोदीजीनि लगै तंना नांगौ मोदीजीनो फान्दिना नांगौ नरक नुखना अरुणाचल लग सारा कांग्रेस तंमानि जी बिनि बुफाबो मिनिस्टार सीएम कांग्रेसनि चीफ मिनिस्टार बो चीफ मिनिस्टार सालजानि साल बिसिङाव जत बीजेपी थामके बर कांग्रेस जत बीजेपी थांगे तांगै साइमन बरक जे मोदीजी सारा ओ नॉर्थ ईस्ट न बीजेपी सारा केबो मुंगो आगोरि माय ओ नॉर्थ ईस्ट न केबो सिनिया तिन मोदीजी फाइमो परे तिन जतन सिनिबो सर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास स्लोगन बाय बीजेपी तब हिबसकांग हिमजा तिनि जेटा निनि नक बुसकांग थांगै तिप्रा मथारक बाना तयनि नक गेराब लाइमनि नि नक कितिङै स्लोगन लाइमनि बरनि काय बरन बुखति कासे को खनाय माखा आस करोड़ रां बरनि बाय नों आसुक नक तांखा निनि इनकाम सोर्स तामो नों ख्रसा कन्ट्राक्टर सर बर रां बैसा नस नक बिल्डिं कटमा तांखा आगिबो माने सुमु ग्याताव जे ननि नक थांग गेरने बरन सुमु सर बरन सादि जारा आनी नग आनी कामी तंनाय बररंग चिनि प्रपार्टी बसबां ते चिनि फेमिली बुति बरंग संगानि सायमनाय चिनि प्रपार्टी बसबां चिनि जे जागा सम्पत्ति बसबां तापर चिनि फेमिली के आगे बुतै बरक संगानि सायमनाय चिनि एरियान बरंग संगाय सायमनाय हा एसेम्बलिनि आं हाउसिंग लोन एसेम्बलिनि नाखा बरक फाइ नाय फैतो 50 लाख ना सर हाउसिंग लोन 50 लाख नाखा 50 लाख बनि ना नक पाबिनो सर पाया हंगै सिंतेबो नानाय दुकानाव बाकी नाय दङ फेबा लुकरनि कक्स साम करोड़ नि नक सर 50 लाख न ना वंचौ अरे आनी एसेट तंगले आनी तो तंगले राबार बागान दङ आनी तै जतो किछु दङ कन्ट्राक्टर खायो आनी एसेट फुनु कना नरना आगिनो कन्ट्राक्टर 30 বছর आं कन्ट्राक्टर खायजाक आनी कखना दि जे যখন आं बीजेपी जी फायको ओ पारानि बर जतन सेबानि जीसीबी गाड़ी तो तंकरै একটা जीसीबी गाड़ी दाम बसक हा सारा त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरासानि आफर गाड़ी लेखाइसे मन गाड़ी जतने गाड़ी दामिनि गाड़ी बिकाश देबरमन थाना आफर दङ 2000 सनन 325 বছর सगा बरकनो साइमनो जे जारा ओ चिनि आमचानि बररो जे चिरि खक तंनाय त्रिपुरा मथानि बररो बरक साइमनो जे चिनि फैमिली रक बुतै आं तै साना नांगे कताल खायो सर ठीक है सामदनि एक्सेट निको सगा सर
13 tarik ni pore sin tabung ni elu bijin dro Chaudhary press meet khlai kaisa statement man tong bo samani tong jeta nung je kok samani omo asang o sangbadini nong sangbadani kaisa post asutodi samani nama gundagiri nono montri ni bohaskar khaina nangu bo ok khorang tisako demand khlai kasa nong bonta min sanai obontai jini LP sahib no ang sanai norang ni 35 বছর বসক আইন কানুন উনখা 35 বছর চিনি বড়রক বসক হাজার হাজার বরক থৈকা সাওত বসক হাজার হাজার বরক থৈকা জিতেন চৌধুরী জিতেন বাবু চিনি টিপ্রাসাদ দফানি অভিশাপ জিতেন বাবু 35 বছর নইবাগে চিনি বড়রক মাসাইয়া মানঙ্গা নকরই হুকরই 35 বছর আজ তখাই কেন রক 35 বছর তিন টিপ্রাসাদ তাম খাই কেন রক ছাদি চিনি বড়রক 35 বছর জেল চাগলিয়া উগ্রপন্থী বানক বাইখা চিনি বড়রক কাহাম বড়রক জেল হাবরি বাইকা তাম খাই কেন রক চিনি বড়রক নিবাগে না স্কুল খুলকা না কলেজ খুলকা না ইউনিভার্সিটি খুলকা চিনি বড়রক তাম খাইকা শুধু মাংখা বড় কাহাম ন জেল দানানি মাংখা হ্যাঁ জিতেন বাবু নং টিপ্রাসানি অভিশাপ ang sa nong tiprasan bagi অভিশাপ আগামী দিনও জিতেন বাবু নং চ্যালেঞ্জ খাইও নং জেনারেল সিট বাঁচাইও চিনি রিজার্ভ সিট বাঁচাদে এসটি রিজার্ভ সিট বাঁচাদে ক্ষমতা তখন নং স্যার নং অসাংবিধানি কক সাকা আং কোন অসাংবিধানিক কক সাকা সাংবিধানি পোস্ট আসুক থাইকে নং কমা নাঙ্গো কক সাও স্যার সাংবিধানিক কক নে কোন করে আং সাসায়া অসাংবিধানিক কক ও যে বুরখুন হামান নং খরচ মধ্যে অসাংবিধানিক কক ইয়ামো জরুর নাংখাইছে প্রতিবাদ আপতকালীন দামো প্রতিরোধ দরকার না খাইছে সবাং দরকার না খায় দরকার না খাইছে দরকার না সকা সারা দেখে সাকা অবশ্যই जों थांमां लास्ट बर्डार যত थांगा একটা সীমা দङ সীমা नै दङ সীমা বর্ডার ক্রস খাইকে স্যার যেটা নং যে সমাজ সীমা সীমা তো সাংবিধানিক ওয়েটিবো খাইমা খমো বলা স্যার তাবো যেটা নং টিপ্রা মথা বাই তাবো CPIM বাই নং মাইকে সাজাগै दङ যেটা নং সাগা টিপ্রা মথা বাই কথাইমা সগলিয়া ওয়েটি থাঙ্গা হাঙ্কে সাংবিধানিক ওয়েটি ন পাওয়াতে সাম খাইমা খমো বলা স্যার কোনো অসাংবিধানিক জিনিস করি অসাংবিধানিক না কোনো কাম খাইয়া অসাংবিধানিক কাম খাইয়া খাবো খাইগলা অসাংবিধানিক কিন্তু যদি না সীমা অতিক্রম হয়ে গেলে जों প্রতিবাদ খাইনাই প্রতিরোধ না খাইনাই দরকার না খাই প্রতিশোধ মানা স্যার আসালনি প্রোগ্রাম হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহনি খুকতি কাইসা কক যেটা রমান স্ক্রিপ্টে সামানি যে ইন্ডিজিনিয়াস স্ক্রিপ্ট বাই ন যেমন চাকমা রক পড়তই খাইতই টিপ্রাসা রক ইন্ডিজিনাস রক খানিনে উংথুন রমান স্ক্রিপ্ট ন দিनै খাইমনতই তাবো সোশ্যাল মিডিয়া কিতিংগি ন তুংফ্লা জাখার খরকসা চিফ মিনিস্টারনি খুকতি ওমহাই কক খামা বাই তাবো যে তুংফ্লা তমামতি নং তাম সানা স্যার টিপ্রাসা রক নিজে ডিমান্ড কমিশন মনে গঠন খাইজাকা চিনি কমিশন গঠন খাইজাকলো চেয়ারম্যান চিনি অতুল দেববর্মা নাই দङ মসং স্যার তাবো 99% ন বরক তাবো রমান স্ক্রিপ্ট পয়নি খাই উসরেন বড় ডিমান্ড খাই দङ जों तो आबानि बागै न तिनि चिनि चिफ मिनिस्टार चिनि मुख्यमंत्री ब कमिशन गठन खाइके बले बुझिका स्যার कमिशन गठन खाइ चिनि अतुल देबबर्मा चेयरमैन निखाबले नाइ তাবো যে রোমান স্ক্রিপ্ট নরই যে ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট তুমনা হান ছাইদং স্যার তাবো ছয়শনা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট তুই ফেকে টিপ্রাসা তাবো যে ডেভেলপ তং মানে তরক হামকারিং তং মানে আবো আলে বত ছাবলে চিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বছাও যে নিজেনি স্ক্রিপ্ট খাকে চাও হনে স্যার তাবো অজরা তুমন যে স্ক্রিপ্ট তুই হেকে হাঙ্গাকে তাবো যে লেভেল কক ব্রক তং মানে যে লেভেল টিপ্রাসা তং মানে আবো নিজেনি কে চাই দিবা নিজেনি স্ক্রিপ্ট সমকে চাই দিবা স্যার তাবো নিজেনি যদি ন চিনি টিপ্রাসানি স্ক্রিপ্ট সমকে চাই দিবা চানাই বলে মবো ইসা চাবো সব আং পুসং তাবো আমসে স্যার তাবো রমান বাই তে বাংলা বাই কনিবের পরে ওই টিপ্রাসা ও জায়গা ফাইসক পাইকা PhD লেভেল ফাইসক পাইকা কক ব্রক ল্যাঙ্গুয়েজ কক ব্রক পরিমু তাবো আসামসা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট দাইরে পাইকা হাঙ্গাকে টিপ্রাসা কক ব্রক কাছে যে মানুষ সামসে স্যার আমু লুকরং সুমো মতো তাবুক চিনি আবাইন বাগাইন কমিশন সালাম নাই তামং চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই দङ স্যার তুমন আসামসা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট রিং রেজা খাতা স্যার তাবো সিন টিপ্রাসা বসার ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট পরি কোতা উংদে মানো আমু লুকরং সুমো স্যার আন বাইথাং সুমুয়া অবশ্যই নাই তাং স্ক্রিপ্ট তো চিনি স্ক্রিপ্ট ন जों তাবুক চারাই ফুরং চিমি যদি না जों সরং থাঙ্গাই তাং মাই তংনাইবা অবশ্যই মানে চিনি যদি নিজস্ব স্ক্রিপ্ট হইতো চাও মসি সাবলেবো তাবো যেটা ওয়ান নিসিম পড় থাঙ্কা তাই 50 বছর নাংনাই টিপ্রাসা
responsible klui thangnai okok sai dong sir Cerai rok jemon tabuk cini besaputi rok jara cerai acani rok. Borok cerai purun cini ABCD serung. Nggak cini cerai rok jadi ni script no seram kita ngai kai me tong na. sir no pun man jini digital script ba nin busuk no bani nong borno Jadi no serunani nang hongai mas serunani no bela. okay sir Bela yang bat. sir ta kisah kok YTM ni bukan tini no abu ba kok je kasamani buskang 2026 election ni shikang BJP ni kebang ma MDC rok TIPRA Mothano fainai nong TIPRA Mothani nong BJP ni MDC khorok busak arthana ne bagai tiarung tongsa nong sajaman bor ni to kok je BJP ni MDC TIPRA Mothano fainai DC election shikang no submission shikang no Mo jora si kok ser cina. Ang bong no sanan na yo. Uskang mang saka. Oning media o saka. Bong ni montri, bong ni MLA, bong ni MDC, bong ni ADC ni montri. EM Montri mana Iya, mana montri, montri yes. no. BJP ni nokawa paisi tonga. Ordet. Jika bungsok zak ti BJP bai मोदी है तो मुमकिन है मोदी मा यहाँ तो तुम महाराष्ट्र नौकर महाराष्ट्र नर मीडिया रख साइमन कर महाराष्ट्र ने जो तो हाँ बड़ा तू भाई आसाम तू भी तब बड़ा ना जो तो महाराष्ट्र जो तो बीजेपी राज्यों खाना बोले मोदी मा यहाँ करे जो तो मान मोदी नी मैजिक मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है मोदी एक झलक देगा करेगा ऐसा करेगा सब एडीसी भी हमारा बीजेपी हो जाएगा मोदी है तो मुमकिन है मोदी का हाथ में सब संभव है मोदी है मतलब सब कुछ है मोदी चाहे तो हमारा एडीसी लाना पड़ेगा लेके आएगा sir baba gan khutu kasar kok khnaka jeta BJP ni kobang ma leaders rok TIPRA Mothani EM MDC rok rang tu guikha bujote kubisano kukubi tu guikha वो तुक जागना जदों खुआई तो हम जरा तुक नहीं बराबर तुक नहीं बोले हाँ खुआई सी तो हम उनका तम संग तर mak sanno rang pai dam kok seble सारक सब बसा हाई खुआ मत खुआई तो हम वो से खुआई तो हम नी बरक से तक खोड़ी ता बुकु मत तो नहीं ता jenno rok rang tu gui mani bro bukhu dai khip ga sir हाँ bukhu dai khip ga sarak saro मो प्रमाण सिंह नहीं मो कोई दिन बिसिंग से प्रमाण नहीं नरक नहीं दी ngasa January ni bisingo TIPRA Mothano pai khim cham kam ka amun bagai saitam kle sanno ramo जानवर से नंगलक अरे बोंगनी मंत्री रोक से बोंगनी मंत्री MLA बुम खाई चलिया sir lukro namjong बुम साकाय कासु खिपसनाय बुम साकाय कासु खिपसनाय insta ta komino phanya o video publish khake no public question khane je bo MDC bo EM sir ke sir bo constituency ke sir sir नरक साइमना नाम अलरेडी बिकाश देबरमा सारा त्रिपुरा गुरी दं बिकाश देबरमा थाने जत फायो खखगै फायो थाङै खाय आङै इलेक्सनै दङयो बिकाश देबरमा जतन साइमन सब फाइनै सब फायो ingena ni हाइफोनो साया nong BJP ni MDC TIPRA Mothano huma kanang saje mansa sa khub dama nam khe क्या बताया सिनी बीजेपी ने MDC क्या बताया Pema challenge ni to moje submission सिनी कोइटा दं जों ताबो MDC कोइटा दं नयटा दं नयटा करै दिबा हंस त्रिपुरा सिनी दंमोनि हंस त्रिपुरा थांफायगा किन्तु आगामी दिन सिनी नग नयटा angate कोइटा नang सयटा नङ सयटा नंले सयटा जों 28 नि बिसिं 28 ता तुत TIPRA Mothano challenge babu no 28 nimshing 28 nai phunda mana sir ADC election no मोदी भाई क्या वो सिबजीती है मोदी है तो मुमकिन है वो त्रिपुरा वो तो म छानत थांग एडीसी निर्वाचन म चिकन से निर्वाचन बिहार हाई जगह से चैलेंज खाइ तो फाइगा ताकलाई बिहार जतन साव मुगा मोदी फाया 200 फिगार नि लाई थांग नबले मोदी नायखाखाय कोनो ब्यापार sir paitha kokni koklamna paitha digan thangsibono tabu je burning issue nini bukhun je kok ongkhor manate je tabu society wo je TIPRA society how khoda wo je ur pati tonglai mani BJP bai TIPRA Mothano je nobar kutung obono kusang nan nei bagai ba norok TIPRA Mothano kathai meya obono surha khaina bagai finance dong step tam tonglai sir जों कोनो दिन गुन्डागिरि खाया मेन कक जों नंगनो साव BJP कोनो दिन गुन्डागिरि खाया BJP नायो शांति सम्प्रीति मैत्री मजबूत त्रिपुरासा वानसा थुरुकसा जतन वो त्रिपुरा तंगनानै मुसुं जों ओजान आचायनाय ओजान बाजानाय ओजान थैनाय
जों गुन्डागिरि खाया जों सब समय पिसफुल नायो किन्तु ओरम किन्तु नै दं रफिया केवल जदि गुन्डागिरि खायका गाय केवल जदि बीजेपी न मने खाके बीजेपी हल्का पार्टी किन्तु हंगा देरा नाय sir गाय देरा नाय हंगा sir tabu nang saga dera nai hnai BJP ni top leader TIPRA Mothani top leader norok top leader dang sao sime kalayoi khorsa na wakhak layo omo to brahma lukro sai dong sir na hoy social media o phainai live o phai kok sanai na hoy dang sao thangai kok sanai phia banaro je phuro face to face manglo dor kubang layo motom solai hamjang lai cheba layo otoso yang ground level lo hangkai tipasara bulai na thuitong layo sir omo lukro ni kha dumok je tamni bagai leader o hangkai dang sao kawi walai lai social media phai walai lai otoso kaisa party dogo program malai khai handshake khlai kabang laja nga amaino kongnon sable je nang musuksi BJP no chajaya BJP tongmalia BJP সংসার খাইমালিয়া সংসার সি খাইমালিয়া BJP to जों खाय तिखलाय रहया जों तिखलाय रहया जों चिनि धर्म तिखलाय रहनां धर्म करै जों खाय प्लास खायनान धर्म नेगेटिभ खायनान धर्म करै जों खाय गनो सर वाजगा मन तसिना TIPRA mo sabai तांगै वारजाक तंना सिन म सिमा नन आबन सागनाबले प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध ngatabu प्रतिरोध bongkha प्रतिशोध bongkha tab tang ton नांखाय प्रतिशोध नानाय नांखाय प्रतिशोध नानाय प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध बीजेपी नि स्लोगान म स्लोगान दङ आत्मरक्षानि बागै प्रतिशोधपूर्ण माना नाय ngatabu je position tong hunam kha atorokha ni bai sa অবশ্যই সীমা অতিক্রম খাইকা নরক নুখনা বিজেপি তিনি আনি ও জায়গা স্লোগান নরক নুকানো বিকাশ ন হাবরিয়া হাবরিয়া আরে নিন বুফানি জায়গা দিও আমো উত্তর মহারানীপুর নিন বুফানি জায়গা যতনি জায়গা যতনি অধিকার দङ আনি কামি আনি आसाइमा जागा आनि थैकलामा जागा उरसि TIPRA Mothani ओ YTF रक नै साइतंखा गुन्डागिरि नक बिसिं हाबका आक्रमण खैगानि नक सुसुबाय के महसर सर आक्रमण खैगा नक थाङै नरक नुगान नर जत मिडिया रक नखना कायसा नग जदिन हामना हागाय पारमिशन नांगौ केबने बाउन्डारि नग थाङै हाबैना हागाय साबनि पारमिशन माने बरक तिनि फट थाङै आनि नग हाबै केबा बरक नों लामा तंगै प्रतिबाद खाइ अधिकार तंनि लामानि अधिकार किन्तु जखन बाउन्डारि हामना हाङै नों सामनो सोंखाबा बाउन्डारि हाबका गुन्डागिरि खायका हा जों त केबनि कुनो तिनि अनिमेश बाबु उंथं बिशकित बाबु उंथं बंनो नगत जों थाङै हांगामा खाया जोंनि BJP र केबो कुनो खाया जोंनि बुबागर नग थाया केबो थाथांबा जोंनि बुबागर नग जों केबो जोंनि चार हांगामा दा खायाबले गबरगला तिनि आनि नग थाङै हांगामा खायका आनि नग थाङै आक्रमण खायका हा मनो प्रमाण जे बरक उशृंखल पार्टी CPM नि गुन्डारक যারা CPM गुन्डा खायथानाय दीर्घ 35 বছর বরং নগো মথাও গুন্ডাগিরি খাইবি স্যার তাবো তো বরং গুন্ডাগিরি খাইবো ও CPM नि যে লিডার যারা CPM नि गुन्डारक 35 বছর গুন্ডা খাইনে রক ফিকুং বানজানিন বাগै ও TIPRA Mothani बुंगरि दं স্যার सालाव हागाय TIPRA Motha हरं गै CPM ओ आन्ध्रनि बिसिंगवा चाखरा आथग्रै कसा बिसिंग ताबो तुमुंग CPIM TIPRA Motha habja khनि नंसाय दं हंका ताबो सिनि ताबो जे TIPRA Motha BJP नि जे स्टेट जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबब्रमा तै ex MP रेबति तिरुपरान्ति को कसाय दं बर बजरा कासा CPIM नु सकां बर न रखायदि आम TIPRA Motha नि को सिनि जारा रेबति बाबु सं बिपिन चिनि बिपिन देबब्रमा सं কোনো দিন কেবনি নক থাঙ্গি আক্রমণ খাইয়া কেবন নক গাড়ি বুকুরবিয়া কেবন থাঙ্গি নষ্ট খাইয়া কিন্তু তাবুক যারা CPM নি TIPRA Mothang তংনাই র বরং তিনি চিনি উপর BJP নি উপর আক্রমণ খাইয়া গাড়ি বখরগো গাড়ি তখরবো নকশগো আক্রমণ খাইও বরং CPM বড় গুন্ডাগিরি খাইকে 35 বছর ওরব ফাই গুন্ডাগিরি খাইতং এ অরসি অমনসি সাও যে গুন্ডাগিরিনি সময় পাইনাই গুন্ডাগিরি খাইয়ে কোনো ইয়া গুন্ডাগিরি খাইলে লাভ ইয়া বরং হামজাগনি মায়া সব সময় পিসফুল তংনা নাंनाय বরং হামজাগনা হাগাय বখারিনা नांनाय मायारिना नांनाय नों बाबलिंनि काम खाइगाय नन बर खामजानाय गुन्डागिरि खाइयै बुइ तगय नक सकरबय सुक्रबय बुख्रुबय नों कयजन आटकंना रेक माने अलरेडि बखाबाय फाइफाय के बयचिनि TIPRA सरक BJP ताबो BJP
daily no norok nukan daily no tabuk ang moidana no khonsare mo December ni pore kan January ni simi pura sara TIPRA guri nai bosek hazar borok join khai nukan sir nona belakena hambai ni nakung mane jora rekha a lokrong norok nugui man khana chini borom gnang TIPRA sa hamkrai mantri Bikash Debbarma botam ni bagai tok bukur khuktai khungnai hnai akong no ran ok statement ran nakha dang saw ba tang ok sana nakha posrai khalakya TIPRA mathabai BJP kathajak hapang kaisatei kaisano hamjang lai hapang khamani yagulo asomsa tam ni bagai kini bodon ni bisingo ok kheglai mung nukjaka abo bisini kok TIPRA mothabo sana naya BJP bo sanane naya phiaba ADC 2026 ni election sabni khamplai klaino phanchekla jak amo lokorno nugubo mankhana 2026 ni ADC election camping kini bodon ni bisingo jordar ke chengireja yang BJP chaitongo TIPRA mothani kabangma MLA MDC rok BJP phani baga tiar ungjak yang TIPRA mothabo chaitongo BJP ni MDC TIPRA motha phani baga tiar ungjak Shawimia Shabo Kubu Shaitonka Boba Hai Rasniti Ungtonka TIPRA Hastev Abu Drose Kok Sasinai 2026 di ADC election ADC hapang sabni khuri klaino abo Drose Kok Sanai Pia Bakani Bodolin Bishing Oje Tong Halok Tung Plazak abo Lukrok Nugun Mankhana Sani Kokok Kesar Mungjeta Kesang Nani Lukorno Nugun Mankhana Financial Oba haino kubuni isno tei norba haina hai kok lamo sengkreng lapi wana tinini okok lamno no plan chim pai thak nai tomone bagan no hambaya foro tai sadano bahin hai hambaya foro tinini kok lam orono thak lasilayan